हाय फ्रेंड्स मु रंजित मु आपण मानकु स्वागत करछि हमरा गोटे वीडियो रे मु भलरे अछि आशा करछि आपण माने भलरे थे तो सब बेले भलरे थांतु फ्रेंड्स एवं आपण माने आपनकर प्रिपरेशन जारी रखंतु जहा द्वारा आपण माने सक्सेस दिने दिने निहाती पाइबे फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हमरो जगत सिंहपुर होमगार्ड रो भाई भणी मानकर ऊपर गोटे डाउट कि हमरो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कोन एटा कि नै कि जिवे एवं एटा जदि न नै कि जानते तले कोन हबो विभिन्न प्रकार डाउट तांगर एवं आपनकर जगतसिंहपुर होमगार्ड रे गोटे आपनकर स्विमिंग टेस्ट हबो जो स्विमिंग टेस्ट हबो सेटा आपनकर कहार हबो के माने देबे न देले कोन हबो ई प्रकार डाउट आपनकर माइंड रे बहुत सारा अछि मु जानछि सांग माने तो आपनकर सब डाउट मु ए वीडियो रे क्लियर कर देबी आपनकर किछि डाउट रहइबो नै कि कहार स्विमिंग टेस्ट हबो एटा केमती कोन पूर्ण करबे फॉर्म टा सेल्फ डिक्लेरेशन तो सेति पे आपण माने वीडियो को लास्ट जाय देखिबे डिटेल जानिबे पाई सामने तो चलंतु स्टार्ट करिया फ्रेंड्स। तो आपण जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एटा समस्त बाध्यतामूलक तो समस्त एटा नै कि जिवे ये आपनकर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म तो आपनकर फिजिकल को आपण माने जिवे तो आपण माने एटा फिल अप कर देबे पूर्ण कर देबे फर्स्ट प्रिंट आउट काढी फे आपण ऑनलाइन दुकान तापर प्रिंट आउट काढी एटा फिल अप कर देबे पूरा देकी नै कि जिवे आपनकर फिजिकल और टेस्ट टेस्ट सेतले जिवे देबा को टेस्ट टेस्ट सेतले फिजिकल देबा को जिवे एटा आपण माने नै कि जिवे जेबे आपनकर अछि आपनकर ट्रेड प्लानकर भी तो अछि फिजिकल तो आपण माने जिवे एटा नै कि जिवे फास्ट देखिबा एटा आपण माने पूर्ण केमती करबे ना एठी आपनकर ना लिखिबे एठी देखंतु एठी ना लिखिबे तापर आपनकर बापा ना लिखिबे तापर एठी आपण डेट ऑफ बर्थ लिखिबे तापर आइडेंटिफाइंग मार्क हम जंती हमरो वन ब्लैक मोल ऑन माय नेक केमती सब थाइनी तो सेही सब आपण ने लिखिबे अंकर जदी कोठी मोल थो एटा लिखिबे ब्लैक मोल तापर एठी देखंतु पास्ट और प्रेजेंट इलनेस डिसेबिलिटी आपण ने जदी टिछि डिसेबिलिटी अछि रोग आपनकर अछि कोन ताले हेठी आपण ने यस और नो रे टिक करबे तापर एटा सरला परे आपण को देखंतु एठी कोन लिखबे ना आपण जदी हार्ट कंडीशन अस्थमा एपिलेप्सी डायबिटीज मेजर सर्जरी क्रोनिक पेन डिसीज किछि भी आपनकर ए सब प्रॉब्लम अछि आपनकर तो सेटा आपण एठी लिखिए सामने लेखि कि नेबे जदी आपण लेखि के न नांती पर जदी आपनकर टेस्ट रे किछि भी सामने सब पाउछंती तो सारे माने हेठी आपन को रिजेक्ट कर देबे सामने तो आपनकर किछि जदी ए सब जो प्रॉब्लम आपन को कहली जदी अछि डायबिटीज तापर अछि एपिलेप्सी तो ए सब थिले आपन एठी लेखि कि नेबे तापर हियरिंग स्पीच इम्पेयरमेंट तो आपनकर जो सुनिबारे जदी आपनकर किछि प्रॉब्लम होछि बोले सुनि परनांती सेटा लिखिबे आपनकर जदी स्पीच इम्पेयरमेंट माने आपनकर कहिबारे जदी आपनकर किछि प्रॉब्लम होय कि आपन माने कहि परंतिनी जल्दी माने टिके क्लियर भाबरे कहि परंतिनी तो सेटा आपन माने एठी लिखिबे मेंशन करिवे प्रिंट आउट काढी सांग माने तो जानले एटा आपनकर जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एटा आपनकर इंग्लिश फॉर्मेट ता आपन जदी ओडिया रे नेबा को चाहंती ओडिया लिखि तो ओडिया रे भी आपन माने नै करबे सांग माने तो सेटा सरला पर आपन माने एठी आउर लिखिबे देखंतु से डेट लिखिबे एवं आपनकर प्लेस लिखिबे सांग माने एठी प्लेस लिखिबे सेटा लिख सरला परे माने एठी तापर आपनकर सिग्नेचर लिखिबे एवं लेफ्ट थंब इंप्रेशन ता आपनकर बा हातर बुढा आंगुली रे आपन एठी टिपो देबे टिपो देकी एटा सब रेडी कर देकी आपन माने नेकी जिवे सांग माने तो जानले ए हमें ओडिया फॉर्मेट था आपन माने देखि दबा देखंतु जो माने ओडिया रे ना को चाहंती तो एठी ना तापर आपनकर डेट ऑफ आपन को ना डेट ऑफ बर्थ तापर चिन्ह कोन अछि लिखिबे तापर पूर्वतन किमा वर्तमान रोग असमर्थता यदि आपन किछि रोग अछि बा कोन सेटा आपन माने हो कि ना हेटा लिखिबे जे नाही ना अछि ले लिखो आपन माने राइट मारबे तापर ए सब जदी किछि आपन प्रॉब्लम अछि मधुमेह डायबिटीज की रोग इत्यादि तो एटा आपन लिखिबे तापर सुनिबारे तापर कहिबार किछि प्रॉब्लम थिले लिखिबे या पर आपन देखंतु फ्रेंड्स आपनकर ना लिखिबे तापर बाम हाथ रे आपनकर बुढा आंगुली रो
ଟିପ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ଏସବୁ ଆପଣମାନେ କରିକି ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯିବେ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଫାଷ୍ଟ କାଢ଼ିକି ଏଇଟା ସବୁ ଆପଣମାନେ ପୂରଣ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫର୍ମଟା ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ନେଇକି ଯିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ତ ସେଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ। ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତ ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସେଠି ସେ କେହି ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ଜଗତସିଂହପୁର ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଥିବ ତ ସେମାନେ କେହି ବି ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ତ ସେଇ ପାଇଁ ଫର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ୍ ହେବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଫିଟ୍ ବୋଲି ଏଇ ମାନେ ଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯିବେ ଫର୍ମଟି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସୁଇମିଂ। ଆମର ବହୁତ ସାରା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଜଗତସିଂହପୁର ହୋମଗାର୍ଡ଼ର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କି ଆମର ସୁଇମିଂ ଟେଷ୍ଟ କେଉଁମାନଙ୍କର ହେବ। ତ ସୁଇମିଂ ଟେଷ୍ଟ ବି ତ ଅଛି, ତ କେଉଁମାନଙ୍କର ହେବ ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଇମିଂ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ। କେଉଁମାନଙ୍କର ହେବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଥିବା 45ଟି ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ସନ୍ତରଣ ପରୀକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର 3ଟା ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାରେ 3ଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଥିବା 15ଟି ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜଗତସିଂହପୁର ଆପଣଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା 3ଟାରେ ଯେଉଁ 45ଟି ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ମାନେ 45 ଜଣ ସେଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ। ତ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଇମିଂ ଟେଷ୍ଟଟା କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ଆମର ସୁଇମିଂ ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ। ସନ୍ତରଣ ପରୀକ୍ଷା 40 ମିଟର ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିକ, 20 ମିଟର ଉପର ଏବଂ 20 ମିଟର ତଳ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଦେବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଇମିଂ ଟେଷ୍ଟ ହେବ କେବେ ହେବ ନା ଏବଂ କେଉଁଠି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଇମିଂ ଟେଷ୍ଟଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ 3/3/2024 6:30 ଘଟିକା ସମୟରେ ସୁଇମିଂ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର 3 ତାରିଖ ଦିନ ସୁଇମିଂ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ 6:30 ଘଟିକାରେ। ତ ଆପଣମାନେ ସେଠି 6:30 ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେତିକିବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ଜାଣିଲେ ସମୟ 3 ତାରିଖ ହେବ ଆପଣଙ୍କର 6:30 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସୁଇମିଂ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଅଫିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଆସି ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଇମିଂ ଟେଷ୍ଟଟା କେଉଁଠି ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଅଫିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଇମିଂ ଟେଷ୍ଟଟା ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର, ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଓ ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଭୋଟର ଆଧାର ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୁଇମିଂ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଯିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପରିଚୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯିବେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜାଣିଲେ କେଉଁମାନଙ୍କର ସୁଇମିଂ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ କେବେ ହେବ, କେତେ ସମୟରେ ଏବଂ କେଉଁଠି ହେବ ଜାଣିଲେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ଥାନା ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଜଗତସିଂହପୁରର, ତ ସେଇଠି 45 ଜଣ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଇମିଂ ଟେଷ୍ଟଟା ହେବ। ଏଇଠି କୌଣସି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସୁଇମିଂ ଟେଷ୍ଟ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବେ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉକ୍ତ ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନ ଆସିପାରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ରଦ୍ଦ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ। ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଆଣିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସୁଇମିଂ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଯିବେ ତ ସେଇ ସୁଇମିଂ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ କ'ଣ ସେ ଆଣିକି ନେଇକି ଯିବେ। ସେଠି ସୁଇମିଂ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ହେବ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ କାରଣ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଦେବେ। ଏଠି ମେନସନ୍ ଅଛି। ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଆଣିବେ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଜାଣିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କାହାର ସୁଇମିଂ ହେବ, କ'ଣ କେମିତି ହେବ, କେଉଁଠି ହେବ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫର୍ମଟା କେମିତି ପୂରଣ କରାଯିବ, କେଉଁମାନେ ନେଇକି ଯିବେ, ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ପୁରା ଜାଣିପାରିଥିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି।